अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड का अहम फैसला, तारकीन वतन के लिए फ़ौज दरकार क्यों। इसके अलावा मज़ीद अहम अपडेट को शामिल करेंगे कि इंग्लैंड मुसाफरों के लिए नई स्कीम का ऐलान आ गया, क्वारंटाइन फ्री परवाज़ें। तो इसलिए हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे कि इंग्लैंड का अहम फैसला, तारकीन वतन के लिए फ़ौज दरकार क्यों। पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी सरजमीन के अलावा दूसरे मुल्क में भी तारकीन को रोकने की जिम्मेदारी संभाल ली। यूरोपीय हदूद में तारकीन का दाखिला रोकने के लिए इजाफी अमले समेत दीगर इंतजामात किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक यूनान की जानिब से सरहद पर सख्ती के बाद अब तारकीन की बड़ी तादाद तुर्की साइप्रस के रस्ते यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। ये तारकीन तुर्की साइप्रस से यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक साइप्रस में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। साइप्रस ने अगरचे 1960 में बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली थी, ताहम वहाँ अब भी 2 बरतानी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं और अब इन अड्डों पर तैनात बरतानी फ़ौजी तारकीन का गैर कानूनी दाखिला रोकने के लिए भी मुतहरिक हो चुके हैं। इसके अलावा साइप्रस में बरतानी फ़ौजी अड्डे के हुकाम ने तारकीन का साइप्रस में दाखिला रोकने के लिए इजाफी अमले, तारकीन का पता चलाने वाले आलात, गाड़ियाँ हासिल कर ली हैं। ये इकदाम तुर्की का साइप्रस से साइप्रस में दाखिल होने वाले तारकीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र उठाया गया है। बरतानी फ़ौजी हुकाम ने तारकीन पर नज़र रखने के लिए 2 थर्मल कैमरे, SUV गाड़ियाँ और 24 इजाफी कस्टम अफसरान तैनात कर दिए गए हैं, जिसके बाद साइप्रस के दोनों हिस्सों को तकसीम करने वाले 45 किलोमीटर बॉर्डर पर 24 घंटे निगरानी मुमकिन हो गई है। हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता 3 बरसों से तुर्क साइप्रस से साइप्रस दाखिल होने वाले तारकीन की तादाद में इजाफा होता आया है। मंगल 6 जुलाई को भी साइप्रस के हुकाम ने 22 तारकीन वतन को साइप्रस में दाखिले की कोशिश के दौरान पकड़ा था। इन तारकीन ने यूरोपीय यूनियन के रुकन साइप्रस में दाखिल होने के लिए स्मगलर्स को फीकस 3000 यूरो की अदायगी का बताया है, ताहम इनके पकड़े जाने पर स्मगलर्स गायब हो गए हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड मुसाफरों के लिए नई स्कीम का ऐलान आ गया, क्वारंटाइन फ्री परवाज़ें। वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने वालों के लिए हेथ्रू एयरपोर्ट पर एयरलाइंस के लिए फास्ट ट्रैक आजमाइशी बुनियादों पर इंतजामात किए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत बाज़ ममालिक के मुसाफरों को तैयारे में सवार होने से कबल वैक्सीनेशन के हवाले से अपना स्टेटस अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। एविएशन इंडस्ट्री की कॉल पर ब्रिटिश एयरवेज ने अंबर लिस्ट में शामिल ममालिक से बरतानिया के लिए क्वारंटाइन फ्री परवाज़ें शुरू करने का फैसला किया है। ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक वज़ीर ग्रांट रवां हफ्ते के दौरान इस स्कीम का ऐलान करेंगे। वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने कहा है कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट अरकान पार्लियामेंट को बैनुल अक़वामी सफ़र से मुतल्लिक कवानीन और इक़दामात और अंबर फहरिस्त में शामिल ममालिक से बरतानिया पहुँचने वाले वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने वाले मुसाफरों को आइसोलेशन से आज़ाद करने के हवाले से अपडेट देंगे। उधर बरतानिया में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र सेहत से मुतल्लिक माहिरीन ने कहा है कि कोई भी वैक्सीन 100% मौसर नहीं है। तवक्का है कि वैक्सीन से आज़ादी से मुतल्लिक आजमाइशी मुद्दत से हुकूमत और एयरवेज और एयरपोर्ट्स को सरहद पर ही मुसाफरों की वैक्सीन के हवाले से स्टेटस चेक करने का मौका मिलेगा, जिससे एयरपोर्ट्स के इमिग्रेशन हॉल से वबा कम हो जाएगी। आजमाइशी मुद्दत के दौरान वैक्सीन की तस्दीक के आलमी सतह पर तकसीम शुदा अदारे, जिनमें NHS की ऐप, CDC कार्ड, अमेरिका की सरकारी सतह का डिजिटल सर्टिफिकेट और यूरोपीय यूनियन का डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट शामिल है। हेथ्रू एयरपोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव
نے بتایا ہے کہ اس وقت ویکسینیشن مکمل کروانے والوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہیں سفر کی کھلی اجازت نہیں ہے، لیکن اب ہیتھرو ایئرپورٹ پر سفر کی جانے والی آزمائشی اسکیم سے حکومت کو یہ بتایا جا سکے گا کہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے ویکسین مکمل کروا لی ہے، اور مسافروں کے طیارے میں سوار ہونے سے قبل اس بات کی 100% چیکنگ کی جائے گی کہ انہوں نے دونوں ویکسین لگوا لی ہیں۔ علاوہ برٹش ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ اس آزمائش سے نئی پالیسی پر عمل کے لیے انڈسٹری تیار ہے اور حکومت اور حکام کی مدد سے اس پر تیزی سے بلا رکاوٹ عمل کر رہی ہے۔ اس کے بغیر برطانوی معیشت کو روزانہ 23 ملین پاؤنڈ کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ کمپنیوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ برطانیہ نے اپنے کامیاب ویکسین پروگرام میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن وہ اس سے مالی اور سماجی فائدہ نہیں اٹھا سکا، جبکہ دوسرے ممالک مکمل طور پر ویکسینیشن کرانے والے لوگوں کو کوارنٹائن کے بغیر ملک میں داخلے کی اجازت دے رہے ہیں۔ انگلینڈ میں ویکسینیشن مکمل کروانے والے لوگوں کی سیلف آئسولیشن کے قوانین میں تبدیلی 16 اگست تک کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ ٹوری پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ اور فرمز کو پریشانی کا سامنا ہے۔ 16 اگست سے جن لوگوں نے ویکسین کے دونوں انجیکشن لگوا لیے ہیں انہیں کورونا کے مریضوں کے قریب جانے کے باوجود سیلف آئسولیشن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ برطانیہ کے انڈسٹری گروپ کا کہنا ہے کہ یہ تاریخ بہت قریب نہیں ہے اور موجودہ سسٹم کے تحت اور ریسٹورنٹ کی بندی سے اس انڈسٹری اور اس کے عملے کو غیر ضروری طور پر بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وزیر صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انفیکشنز کی شرح میں اضافے کی وجہ سے موسم گرما میں متاثرہ افراد کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت کا 19 جولائی سے کرونا وائرس کی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ برطانوی حکومت نے 19 جولائی سے عالمی وبا کرونا وائرس کی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ 19 جولائی سے برطانیہ میں ماسک پہننے کی پابندی ختم ہو جائے گی، تاہم رضاکارانہ طور پر پہنا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے عائد کی گئی ایک سماجی فاصلے کی شرط اور گھروں میں صرف 6 افراد کی ملاقات پر پابندی تھی، ختم کر دی جائے گی۔ برطانیہ میں 19 جولائی کے بعد تمام بزنس اور نائٹ کلب کھل جائیں گے، جبکہ اسی طرح گھر سے کام کرنے کی شرط بھی ختم کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا اور لوگوں کو وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے خود فیصلے کرنا ہوں گے۔ اس سے قبل گزشتہ سال سے اب تک کورونا وائرس کے باعث برطانیہ میں 1,13,000 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئی تھیں۔ تھی 2 بڑی اپڈیٹس کویت کی۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتی ہوں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔